ఓం గ్లౌం గం గణపతయే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికీ నమస్కారం. త్రైలోక్యమోహన గణపతి కవచం. నమస్తస్మై గణేశాయ సర్వవిఘ్న వినాశినే కార్యారంభేషు సర్వేషు పూజ్యతే యః సురైరపి. శ్రీమన్మహాగణపతేః కవచస్య ఋషిః శివః. గణపతిర్దేవతా చ గాయత్రీ ఛందః ఏవ చ. धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः. शक्तिः स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः. अधन्यासः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः. ग्लौं गं गणपतये तर्जनीभ्यां नमः. वरवरदमध्यमाभ्यां नमः. सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः. वशमानय कनिष्ठिकाभ्यां नमः. स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. एवं हृदयादिन्यासः ध्यानम्. हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणाच्छायं त्रिनेत्रं रसादाश्लिष्टं प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम्. बीजापूरगधानुस्त्रिशिखयुक्चक्राब्जपाशोत्पलव्रीह्यग्रस्व विषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे. कवचम्. ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकं. श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकं. हृल्लेखास्तोत्रयोः पातु सर्वशत्रुविनाशिनी. कामबीजं कपोलौ च सर्वदुष्टनिवारणं. ग्लौं गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः. वरबीजं तदा जिह्वं वरदं हस्तयोस्तदा. सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः. वंशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तदा. नाभिम् आनय मे पातु सर्वसिद्धिविनायकः. जङ्घयोर्घुल्फयोः स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः. गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेशः पृष्ठतस्तथा. दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे विश्वार्तिहारकः. दुर्जयो रक्ष प्राच्यामाग्नेय्यां गणपस्तथा. दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यं शम्भुनन्दनं. प्रतीच्यां स्थाणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः. कौबेर्यामीश्वरः पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः. अधो गणपतिः पातु ऊर्ध्वं पातु विनायकः. एताभ्यो दशदिग्भृत्स्तु पातु नित्यं गणेश्वरः. इदीदं कथितं देवी ब्रह्मविद्याकलेवरं. त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्. इति శ్రీమహాగణపతిత్రైలోక్యమోహనకవచం సంపూర్ణం. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియో విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.